नौजवानों को ख्वाब देखने चाहिए। बिल्कुल देखने चाहिए। ख्वाब देखेंगे तो अचीव करेंगे ना। कामयाबी का मेयार सिर्फ पैसे से हम आम तौर पे कंपेयर करते हैं, वो होता नहीं है मेरे ख्याल से। मायूस असल में ना मुल्की हालात की वजह से भी होता है कि हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, एक बंदा फोकस करके चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिदायत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म अज़्म अली शान मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप लोगों को इंटरेक्ट करवाता है। इसी तरह से आज हम एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के साथ आप लोगों को मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जाहिद साहब और इनसे पूछेंगे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया, किस तरह से इन्होंने बिज़नेस को लेकर चले और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, और नौजवान जो आजकल बिज़नेस करना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देंगे, उस हवाले से भी इनके साथ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो अपना जर्नी बताएं, किस तरह से आपने बिज़नेस का आगाज़ किया और किस तरह से आप इस लेवल पर पहुँचे। बिज़नेस का आगाज़ नॉर्मली तो जिस तरह वो लोग करते हैं उसी तरह किया। बस ये था कि एक लाइन ऑफ एक्शन था जो ना तय किया था कि ये ना बुनियादी जो रूल होते हैं बिज़नेस के, जिस तरह कोई बिज़नेस बंदा शुरू करे उसमें होना चाहिए कि एक बंदा फोकस करके चले और उसके जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना उसको मद्देनज़र रखे, उससे डिफोकस ना हो। जिस तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप किसी भी काम में ऑनेस्टी से चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कामयाबी का मेयार सिर्फ पैसे से हम आम तौर पे कंपेयर करते हैं, वो होता नहीं है मेरे ख्याल से। हमें ना कामयाबी को इस तरह देखना चाहिए कि आपने कोई चीज़, कोई काम शुरू किया है। आप जिस तरह तरीका कॉल है ना कि उनसे किसी ने पूछा कि इंसान का अख्तियार क्या है, तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ एक पाँव उठाओ, उसने उठा लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अपना दूसरा पाँव उठाओ, तो वो कहते ये तो मेरा अख्तियार नहीं है। तो उन्होंने यही फरमाया कि आपका अख्तियार यही है, इंसान का अपना अख्तियार जो है एक पाँव उठाना ही है। दूसरा पाँव उठाना क्योंकि अख्तियार नहीं है, अपना अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करे बंदा, अपने हिस्से का काम तो करे। बाकी गेम ऑफ लक अल्लाह पे छोड़े, अल्लाह कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में उसको कामयाबी मिल ही जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल जो नौजवान हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? मायूस असल में ना मुल्की हालात की वजह से भी होता है कि हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, बेयकीनी की कैफियत है कि इंसान को यकीन नहीं होता कि मैं ये कर पाऊँगा। सही। मेरे ख्याल से बेयकीनी से बंदा निकल आए ना और अपने काम पे तवज्जो दे, अपने हिस्से का काम करे अपनी ईमानदारी से, उसके बाद फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करे, इंशाल्लाह ताला किसी न किसी फॉर्म में उसे वो चीज़ मिल ही जाती है। सही। अच्छा एक और मसला भी है, हमारा आजकल नौजवान जो है उसे एक तो डायरेक्शन का पता नहीं होता, उन्हें ये मालूम नहीं होता हमें करना क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमने ये काम करना है, उसके बाद ही वो स्ट्रगल का दूसरा फेज़ देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन जो नौजवान है आज का, उसको किस तरह से ये बात पहचाननी चाहिए कि उसे किस काम की तरफ जाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उससे अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस काम में उसे इंटरेस्ट है। जिस काम में उसे इंटरेस्ट हो ना उसी पे फोकस करके चलना चाहिए। अल्लाह ने दुनिया में हर काम में रिज़्क़ रखा है। कोई भी काम ले लें आप, मज़दूर ले लें, कोई बिज़नेसमैन ले लें, कोई मतलब कहीं भी कोई भी है, उस हर काम में रिज़्क़ है। इंसान का जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो यही है कि अपने हिस्से का काम अपनी ईमानदारी से करे, उसे उसमें से अल्लाह ताला नवाज देता है। बंदा जब मायूस हो जाता है ना तो वो फिर डिफोकस हो जाता है ना, फोकस नहीं कर पाता, उसे यकीन नहीं होता कि मुझे एक चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। जब यकीन नहीं होता तो मिलती भी नहीं है। फिर आपको यकीन हो, अपने हिस्से का काम करें ईमानदारी से, इंशाल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट मिल ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। अच्छा जाहिद साहब, जैसे कि आप एक प्रॉपर फेज़ के अंदर से गुजरे हैं और आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है, तो नौजवानों को अपने फेज़ के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फेजेस होते हैं। आप जब बेसिक पे होते हैं, स्टार्टअप पे होते हैं, और उसके बाद जब आप अपने पीक पे पहुंचते हैं तो कितनी मुश्किलात रास्ते में आती हैं, कौन कौन सी परेशानियां पॉसिबल हैं जो जिनसे गुजरना पड़ सकता है? इंसान जब शुरू करता है ना अपना काम शुरू करता है किसी भी फील्ड में, तो मुश्किलात तो आती हैं, हर बेशुमार मुश्किलात आती हैं। मेरे ख्याल से इंसान को ना वक्त के साथ ना अपनी तरजीहात को बदल लेना चाहिए। सही। अपने मतलब चादर के मुताबिक अपना पाँव फैलाए और फोकस रखें अपने पाँव पे। मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाबी हासिल नहीं करें। मतलब अपने हिस्से के मुताबिक, अपने इस्तिताअत के मुताबिक काम करें, अपनी चादर से बढ़ के ना काम करें और बिल्कुल अपने हिस्से का काम करके सर मतलब होता है ना वो जिस तरह पंजाबी के अंदर के सर सुट के चल जाओ। हाँ।
تو وہ بس اپنا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی فارم میں اسے وہ اچیومنٹ حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، فرض کیا کہ ایک نوجوان ہے یا کوئی بھی شخص ہے، جب وہ اپنی کامیابی کے راستے پہ چلتا ہے بہت سارے لوگ اسے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، بہت ساری ہرڈلز بھی آتی ہیں جو لوگوں کی شکل میں آتی ہیں۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یا تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کام کے لیے نہیں بنے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے پتہ کیا یہ مشکلات مختلف فارمز میں صامنے آتی رہتی ہیں۔ اگر انسان اندر سے کلیئر ہے نا کہ اسے پتہ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، انسان کے اندر بھی تو ضمیر ہے نا، وہ بتاتا ہے اسے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ غلط کام اگر آپ کو اندر سے آواز آئی تو بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں تو صحیح راستے پہ تو شروع میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا لائن آف ایکشن درست ہے، تو آپ چلتے رہیں، قافلہ بن ہی جاتا ہے کچھ۔ صحیح۔ آپ خوابوں کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو خواب دیکھنے چاہیے؟ بالکل دیکھنے چاہیے، خواب دیکھیں گے تو اچیو کریں گے نا۔ صحیح۔ خواب نہیں دیکھیں گے تو اچیو کیسے کریں گے؟ دیکھنا خواب دیکھیں، کوئی چیز کوئی آپ نا منزل کا کوئی تعین کریں گے تو آپ چلیں گے نا اس طرف۔ صحیح۔ تو یہ منزل کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ منزل کا تعین خوابوں سے ہی ہوتا ہے۔ آپ خواب دیکھیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ اچھا بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جب انسان کوئی خواب دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کو جو سب سے پہلی جو رکاوٹ فیس کرنی پڑتی ہے اس کے اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال سے خیر میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ نا سم ٹائم ہوتا بھی ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ نہ کرنا کچھ چاہتے ہیں، ان کی فیملی انہیں مطلب کسی اور طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا جس طرف رجحان ہو نا اس طرف ہی چلنا چاہیے، اور اس کی فیملی کو بھی اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ویسے میرے والے سے تو ایسا نہیں ہے، میں خیر جس طرح آغاز کیا اپنے پریکٹیکل لائف کا، تو مجھے الحمدللہ فیملی کی طرف سے سپورٹ ہی تھی، کوئی مطلب ایسا وہ نہیں تھا۔ مشکلات ہاں آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے کرم سے ساتھ ساتھ دور ہوتی رہی ہیں۔ اچھا اسی طرح سے نوجوان نسل جو ہے آج کل، اس کو کوئی سجیشن دینا چاہیں؟ سجیشن یہی ہے کہ مایوسی ایک تو بالکل اختیار نہ کریں، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جس طرح بے یقینی ہے، اس میں مایوسی کا شکار نہ ہوں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں۔ وہ نا آج کل جس طرح ہے نا حالات، کا بندہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات سب کچھ اچیو کر لوں، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ آپ چلتے رہیں، وہ نا کچھوے کی چال چلتے رہیں، منزل مل جاتی ہے۔ بہت شکریہ ظاہر صاحب، آپ کے ساتھ ملاقات کی، بڑا مزہ آیا بات کرنے کا، امید ہے آڈینس کو بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ایون اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایسے نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات کراتے رہیں، اور آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیاز، اور خاص طور پہ جو ہمارے بزنس مین ہیں ان لوگوں نے زندگی کے اندر کس طرح سے اپنی لائف میں کامیابی حاصل کی، ان کے ایکسپیرینسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ بہت شکریہ۔